Aduh, kita nih jatuh yo. Letter A, letter B, letter C, letter D. Kung yan ka nag-study mong grado 70. Mong grado 70. Letter A, letter B, letter C, letter D. Kung ya ka na mati, mong grado 70. Letter A, letter D, letter C, letter D. Kung wa ka nag-study, mong grado 70. Letter A, letter B, letter C, letter D. Kung wala ka nag-study, mong grado 70. Guys, bye-bye! Bye-bye! Hindi kasi kami guys magkakasikasan lang. Kasi Ate Jubel yung naka-green na nagsakay at si Ayana yung pumunta sila yung naka-white. Ako naka-green. Ngayon siya naka-green. Guys, letter A, letter B, letter C. Kung ya ka nag-study, mong grado 70. Letter A, letter B, letter C, letter D. Kung wala ka nag-study, mong grado 70. Kung ya ka na mati, minasad na mati ka. Letter A, letter B, letter C, letter D. Kung nag-study, mong grado 90. Hey! Sure. Ito na baro sa imo. Bye!